فوالا. السلام عليكم خوتي، معكم مزكير عبد العالي، وكالعادة كما عودناكم نستضيف كل مرة يعني واحد مغترب في فرنسا، يعطيكم بعض النصائح، يعطيكم بعض الخبرة اللي فات بها، اللي مر بها، يعطيكم بعض المعلومات اللي تفيدكم. يسمى الناس اللي تحب تجي تقرا هنا في فرنسا ولا تجي تخدم هنا في فرنسا، على الأقل تعود عندهم نظرة إجمالية على واش كاين في فرنسا في لغة البرمجة وتطبيقات البرمجة. نبارطاجي برك وننتظروا خونا وائل. هو ولد صديق ليا، صديق مقرب جدا يعني. نبارطاجيو هكا باش تكثر الأسئلة وننجحوا إن شاء الله في هذا تمرين الفيديو هذا ونفيدوا الناس إن شاء الله. اوكي. وائل كان راك تخزر فيا، يسمى ابعث لي انفيتاسيون كيما درت قبيله ان شاء الله. بربي ان شاء الله نهضروا مع وائل غادي يعطينا بعض المعلومات على كيف يسمى واش هما لي لونغاج اللي يقراو فيهم في الجامعه، واش الفرق بين الجامعه وليكول دانجينيور، كيفيه الحصول على مناصب العمل يعني. كل هذا نشوفوه مع الاخ وائل. في انتظار الاخ وائل يتصل بنا ندير بارطاج هنا. كلش تمام. ثم ننتظر غير خونا وائل. هيا وائل، كان تسمع فيا؟ تفضل خويا. والله الحقيقة ماني عارف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ماني عارف حتى اللغة اللي راهو يخدم بها حاليا وش هي. والله يعطيك الصحة، ربي يجعلها كلها في ميزان حسنات. بارك الله فيك خويا. كما قلت لكم الهدف تاعنا انه على الاقل الشباب تاعنا في الجزائر يعودوا عن بالهم واش كاين في فرنسا، في الجامعة واش راهم يقروا. كاين فرق كبير في المستوى التدريسي، مش المستوى تاع لي كومبيتونس تاع لي زيتيديون حاشاهم يعني. اللي يحب يقرا يعني ما شاء الله عليهم في الجزائر يعني، كاين ياسر اللي يحبوا يقراوا ويتعلموا في الانترنت كيما تعلمنا احنا. حتى انا ما تعلمت والو في لي زيكول، كل كانت من الانترنت. الخبره تاعي كل جات من الانترنت، من الناس. كان في منتدى اراب تيم يعني كنا نتعلموا. ما عنديش شك في القدرات تاع الشباب تاعنا في الجزائر، لكن على الاقل تعود عندكم نظره واش كاين، واش راهم يقروا في الجامعات في فرنسا. كي يكمل واحد من الجامعه وش هما لي زوبورتيني اللي يسمى كما نقولوا المجالات اللي يقدر يروح لها، وش هما كل هذا ان شاء الله نشوفه مع اخونا وائل. عرضته اليوم ان شاء الله. كما قلت لكم هو ولد واحد صديقي، وبربي ان شاء الله في الموعد ربما ما قدرش يتصل برك، سنشوفه معاه. وراك وائل، درنا تيست دركا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درنا وراك وائل، درنا تيست دركا ومشى بيان. السلام، يعطيك الصحة خويا، بارك الله فيك خويا. احنا ان شاء الله نعاونكم قدر المستطاع، والله يعني باذن الله ربي يكتبها لنا صدقه جاريه ان شاء الله. انا يا وائل ان شاء الله، ان شاء الله يدي هذا ان شاء الله في ميزان حسناته ان شاء الله، وتعود النيه خالصه لله ان شاء الله. وائل je suis en direct. ربما هو ما يحسنش العربية فقط يعني، اعذروه يتكلم بالفرنسية يعني بعض الأحيان. نجربوا نجبروه يهضر العربية، لكن يعني عن بالي باللي رام يعني يحوس يهضر العربية هو. السلام، يعطيك الصحة، بارك الله فيك خويا. المهم حضروا الأسئلة إن شاء الله. الوائل أكيد غادي يكونيكتي معنا إن شاء الله. ألو وائل.
نبعث له اللين ديريكتومون هكا ربي يحفظك. والله راكم تشجعوا فينا، سي نورمال خويا. هذاك الهدف تاعي والله صدقوني. هذاك انا ماذا بيا كي نكتب بروفيل، نحوس على البروفيل في الصفحه تاعي بروفيل، نلقى واحد عنده 5 سنوات 6 سنوات يعرف لي لونغاج جدد، ما يهضرليش على حوايج قدم ولا يقول لي اني ديبيتون. الناس راهي متخرجه من الجامعه ويهضر لي ديبيتون. خلاص راك مهندس يا جماعه، زينا من كلمه ديبيتون. مهندس راك خلاص، راك لما تخرج من الجامعات تبدا تخدم على روحك. اخي الكريم، ما رايك في تخصص بيج داتا؟ نعم مطلوب خويا البيج داتا، يعني المجال في هل المجال مطلوبين؟ نعم خويا مطلوب كثير، ثاني مطلوب مليح البيج داتا. كما قلت لكم انا الاتجاه تاعي كما اجبرونا الشركه باش نخدم، كنت انا يسمى خياط الرياكت باش نخدم الموبيل والويب، لكن في اخير يعني اجبرتنا الشركه باش نخدم اونجولار لمده 2 سنين. بعدها غنخش ان شاء الله البيج داتا، فما نقدر نفيد خويا ان شاء الله. لكن حاليا راني مبرمج ويب. اصلا نشوفوا المشكل مع اخويا وائل، درك ما دخلش. وائل هل تسمعني؟ اكتب كومنتير خويا وائل. Si tu es là, tu crées un commentaire s'il te plaît. Tu me réponds وائل. كيف نبعث له اللين؟ اصلا نشوفوا الديريكت. وعليكم السلام، تفضلوا. اللي عنده سؤال يطرح سؤال حتى يجينا وائل. اعذروني ربما تاخر علينا وائل شويه. نبعث له اللين برك. J'ai fait la demande, je l'ai pas vu. Que l'année درت la demande. Non, j'ai rien reçu وائل. Ah, c'est bon. بارك الله فيك خويا. السلام عليكم، بارك الله فيكم خوتي. سي بون، وائل راه معنا. نعصروه شويه، اللي عنده سؤال يا جماعه يعطونا اسئله. يبداو من درك ان شاء الله، يبداو يطرحوا لنا الاسئله تاع وائل. انا عندي كونيكسيون مليحه درك وائل، راني ندير الوي في 4G. فوالا وائل. صحيت. كنت qu'est-ce que je faisais la vidéo تاعك قبيله اللي comme j'avais pas rafraîchi la page, قعدت la vidéo l'ancienne, du coup à chaque fois c'était coupé. d'accord. En direct. Tu es là maintenant. Voilà. Dis-moi وائل، il fait quoi وائل؟ Comment? Il fait quoi? Alors moi je suis actuellement je suis en école d'ingénieur en informatique. La majeure c'est big data, informatique et objets connectés. Là j'ai fait un DUT, c'est en université, c'est 2 ans. 2 ans, et après les 2 ans, tu as un diplôme de DUT informatique et tu peux faire d'MB. Tu as les connaissances de base pour pouvoir travailler dans le monde professionnel. Sauf que c'est qu'une licence 2, donc le salaire, il n'est pas très grand. C'est pas un diplôme d'ingénieur. Après le diplôme de... Excuse-moi, comment on dit, je t'entends mal. C'est à cause de... Il y a le son qui arrive. En fait, ça part, ça coupe. Attends, il y a un problème. Lénard, ça va. Non, Ah, t'entends double? Ouais. C'est pas grave. Ma question c'est le salaire il est En fait, nous en France, chaque entreprise
le salaire il diffère selon le nombre d'études qui m'a dit et l'école les خارج منها. Même l'école. L'école ça change. Par exemple انا صاحبي sa mère تخدم في une entreprise d'informatique Soprasteria, je sais pas si ça عارفها. C'est une grosse entreprise. C'est une SS2I. Elle travaille pour les entreprises. Ils donnent les projets de serre. Pour les grosses entreprises, Dassault, Thales, pour les gros projets. Et en gros, sa mère elle lui a donné une grille. Et ça dépend l'école, les école d'ingénieur. Hein. C'est pas école d'ingénieur, ça veut dire 5 ans d'école. Les ça dépend le niveau de l'école. Les écoles, elles sont classées niveau 3 bis, niveau 3, niveau 2 et niveau 1. Niveau 1, c'est les plus grandes écoles de France. Niveau 2, c'est les niveaux 1, il y a 10 écoles. Comme Epitech, c'est une école privée, elle est dans le niveau 2. D'accord. Niveau 1, c'est vraiment que les grandes écoles d'ingénieurs, ça veut dire les mines, etc. Comme ça. Niveau 1, c'est eux qui vont avoir du coup les plus grands, les meilleurs salaires. Après, il y a le niveau 2. Les salaires entre le niveau 2 et le niveau 1, ça va être 100 euros par mois. Ça change de 150 euros par mois. 50, 100 euros, pas beaucoup. Entre le niveau 2 et le niveau 1, il n'y a pas beaucoup. Entre le niveau 2 et le niveau 3, là par contre, le salaire, il te bête d'allier ça. D'accord. Donc il y a vraiment une différence entre les écoles. Ça, c'est juste l'ingénieur. Hein. Après, sur le diplôme, ça se joue beaucoup plus. C'est-à-dire que, par exemple, là, l'école, les خارج منها, اللي حنخرج منها إن شاء الله, elle est dans le niveau 2. Elle est dans les premiers de niveau 2. D'accord. Inch'Allah, en 2 ans, elle passe niveau 1, comme ça, je mets l'école de niveau 1. Mais c'est pas sûr. Après, il y a les écoles de niveau 1, comme je t'ai dit. Les salaires, ça va tourner autour de 45 000 euros bruts par an. D'accord. Après, par contre, qui te mène un DUT et qui te par exemple, un des صاحبي بعد DUT, et on était dans la même classe, هو حبس يبدا يخدم باش لما تروحوا شوي ومن بعد يدخل في une école privée. D'accord. هو en DUT دار développeur JavaScript قول يربح en SMIC genre 1500 1600. D'accord. Il a fait qu'un bac plus 2. D'accord. Et il y a aussi c'est pas beaucoup, bah non, parce que c'est qu'un bac plus 2. Après, comme j'ai dit, après un DUT, tu peux faire, tu as deux choix, soit tu vas en école d'ingénieur, soit tu continues en université pour faire un master ou une MIAGE. D'accord. Pourquoi moi j'ai choisi une école d'ingénieur? Parce que quand tu fais une école d'ingénieur, il y a deux choix. Il y a deux choses. Déjà, Select, il est plus important, il est plus gros, il est payé. Et la deuxième chose, c'est qu'en école d'ingénieur, tu as l'informatique de développeur pour être chef de projet. Tu vois, c'est vraiment de l'informatique qui m'engoule pluridisciplinaire. Ça veut dire tu guises plein de disciplines. Tu guises les disciplines. Par exemple, moi, je dire de l'informatique développement. Ça veut dire aussi du système. Ça veut dire tu sais, les Arduino, donc les petites trucs. Alors que en université, ils diront de l'informatique plus gestion. C'est l'économie. Donc il faut le développement. ما مش حيدخلوا plus dans le détail. ما مش حيشوفوا la base de données ولا. À part c'est dire une spécialité base de données. بصح باش نقول لك هما اللي يشوفوها par exemple اللي يشوفوها en 3 ans en école d'ingénieur تشوفها في عام برك. C'est-à-dire qu'en école d'ingénieur, à la fin, tu te de l'école d'ingénieur, tu trouves tout ce qu'il y a dans l'informatique. Bien sûr, mec, je trop en profondeur, parce qu'il n'y a pas le temps, mais tu vois plein de disciplines. On va qui t'autre l'entreprise, ils vont te former, ils vont aider plus dans le détail, et tu vas apprendre à utiliser des librairies différentes, etc., des frameworks. Ça sera plus en entreprise. Quels sont les En fait, je t'explique. Moi, qui date le bac date le bac scientifique spécialité maths qui في l'université في الليسي تاعنا كاينه une option informatique SI اسمها فكنت حنديرها ومن بعد لي بروف تاعي قالوا لي نو دير سبيسياليتي مات باسكو كنت تعود تدخل في كول دانجينيور لا سبيسياليتي مات حتساعدك اكثر من الانفورماتيك باسكو الانفورماتيك حتحفظها مي لي مات اصعب من الانفورماتيك دونك انا حكمت سبيسياليتي مات ديت مون باك ومن بعد كي ديت الباك كيما قلت لك
j'ai trois possibilités. Notre licence informatique, ou notre DUT, ou notre école d'ingénieur. D'accord. Les حابوا يجوا لفرنسا ولا même les Français qui sont déjà en France et qui veulent avoir des informations, qui تدخل في une école d'ingénieur. لازم لك 2 ans اسمهم 2 ans préparatoires. C'est 2 ans تتمكن فيهم باش من بعد tu passes les concours باش تدخل في l'école. هذوك les 2 ans c'est juste تقرا فيهم. Ça veut dire كي تكمل هذوك les 2 ans ما يعودش عندك les diplômes. 2 ans غير باش توجد روحك فيهم. هما تروح ليكول تقرا ايتو بصح بعد هذم لي 2 ans ما يمدوا لك حتى دبلوم. D'accord. موا قلت كون عارف روحي انا وقلت تخيل ندير لي 2 ans ونكره من القرايه ونحبس وما عندي حتى دبلوم. نحيت هذه الاوبسيون، نحيتها قلت ما فيهاش. وحاجه واحده اخرى كنت حاب ندير ليكول دانجينيور نديرها اون التيرنونس باسكو انا نشتي عبالك نشتي نمس ونشتي ندير نشتي نبروغرامي. l'alternance تقدر توري لك زوج حوايج ليكول باش تحفظ et en plus توري لك الخدمه. ça veut dire كي تكمل ليكول دانجينيور عندك ديجا 3 ans d'expérience. ما تدخلش الخدمه جونيور. ça veut dire تدخل الخدمه عندك 3 ans d'expérience et السالير تاعك كيما عندك 3 ans d'expérience يعود كبر من السالير واحد جديد. et en plus عن بالهم ديجا متمكن وخدمت 3 سنين في les entreprises. ça veut dire au niveau de l'entretien et au niveau du recrutement ça sera plus facile. Excuse-moi. Votre avis sur l'école 42. Quelque chose de 42. La quoi? L'école 42. L'école 42 سمعت عليها كنت حنديرها aussi. Ça m'a intéressé. Le problème c'est quoi? C'est que l'école 42 il faut savoir que c'est pas un diplôme. L'école 42 c'est une école qui a été c'est une école qui a été faite par Eric Niel. C'est le fondateur de Free. Il a fait l'école pour les jeunes qui ont pas le bac, qui peuvent pas aller en école d'ingénieur, qui peuvent pas aller en master ou quoi. Cette école elle va leur apprendre à développer en informatique. Ce qu'il faut